बालेश्वर में लोकार्पित है कवि अंजलि पंडांक गल्प ग्रंथ सुवर्णा सांप्रतिक समाजर प्रतिछवि संबलित विषय वस्तु पाठकों मन को छुईब बोली अतिथि मत। बालेश्वर स्टेशन चक्कर खुली 1 और 2 ग्राम गोल्ड फॉरमिन ज्वेलरी शोरूम आज ही आसतु और बाछि नियंतु आपनको मन पसंदर गहना। एसजे ज्वेल्स समाज ऑफिस तलमंगला स्टेशन छक बालेश्वर। बालेश्वर जिलार विशिष्ट शिल्पोद्योगी तथा समाजसेवी सुधा सिंधु पंडांक 79तम जन्मदिवस अवसर में तांको सहधर्मिणी तथा सारस्वत साधिका कवयित्री और समाजसेवी अंजलि पंडांक गल्प ग्रंथ सुवर्णा स्थानीय होटेल लकी इंटरनेशनल परिसर में लोकार्पित हो जाइछि। बालेश्वर अक्षांश प्रकाशनी आनुकूल्य आयोजित यह लोकार्पण उत्सव में फकीरमोहन साहित्य परिषदर पूर्वतन सभापति डॉक्टर हरिश्चंद्र बेहेरा पौरोहित्य करथिले। विशिष्ट सारस्वत साधक डॉक्टर प्रहलाद चरण महांती एथिरे मुख्य अतिथि भाव जोगदे पुस्तकटी को उन्मोचन करने सहित श्रीमती पंडांक लेखनी शैली को भूयसी प्रशंसा करथिले। साहित्य परिषदर पूर्वतन सभापति डॉक्टर शिरीष चंद्र जेना एथिरे मुख्य वक्ता भाव जोगदे सांप्रतिक समाजर प्रतिछवि संबलित विषय वस्तु पाठकों मन को बेस छुईब बोली आशा प्रकाश करथिले। आजिकाली बेसी व्यस्त अछंती कविता ठारू तांकर 6टी गल्प संकलन 4टी कविता संकलन गोटे भ्रमण वृत्तांत एई भली 11टी बही एवं एई जो बहीटी प्रकाश करिसंती अक्षांश प्रकाशनी आर प्रच्छदटी बहुत भल हेछि। 4टी मुख्य धारा तांको गल्प भितरे मु लक्ष्य करिछि। प्रथमतः समकालीन नारीर सामाजिक समस्यार से विश्लेषण करिसंती। गोटे दिगरु यह निरपेक्ष एवं तथ्य भित्तिक लेखिकांकर दृष्टिभंगी एई नारी मानक सहित जड़ित ओ गुणागुण विचार रे प्रभावित। द्वितीय मनुष्यर अंतरतम अनुभव बा अंतरंगतम अनुभव और चिंताधारा अनुसंधान से गल्प जरिया करिसंती एवं से गल्पर जो चरित्र गुड़िक अछंती से चरित्र गुड़िकर जटिलतार विचार करिसंती एवं एई विचारधारा तांकर मनस्तात्विक पीड़ित और खंडित मानसिकतार विचार से गल्प गुड़िकरे करिसंती। तृतीय समकालीन सामाजिक और पारिवारिक व्यक्ति सत्तार परिवर्तित स्थिति संपर्क से अभिहित। गल्प ग्रंथ सुवर्णार रचयिता कवि अंजलि पंडा एथिरे मंचासीन होई निजर लेखकीय अभिज्ञता और अनुभूति संपर्क में वर्णना करथिले। सब नारी मान जीवन को नहीं जो मैंने मो 4 मास अच्छी से नारी मान जीवन को नहीं से बही गल्प लिखी थाए से समस्त दुख शोक जंत्रणा जो मत भी दुखित कै से लिखा बाध्य हुए। मोर गल्प विशेषतः निम्न वर्ग स्त्री मान जीवन शैली को नहीं अधिक गुरुत्व देती जीवन दुख जातना सब मुझे केन्द्रित कर नारी गल्प नारीर कौटी पतन हो कौटी ऊपर उठुची यही सब कथा मुझे गल्प वर्णना कर। पुस्तक को प्रकाशित करिथिबा बालेश्वर अक्षांश प्रकाशनीर डॉक्टर सारंगधर त्रिपाठी एथिरे प्रकाशकीय मत रखिथिबा बेले साहित्य परिषदर पूर्वतन सभापति डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी सम्मानित अतिथि भाव जोगदे पुस्तकटीर समीक्षा करथिले। सुधा बाबू सताई हुआ आमर हरीश भाई बर्तमान कहते से सताई हुआ
ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଶତାୟୁ କାହିଁକି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ଯେ ଅମୃତ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଅମର ହେଇଯାଇଥିଲେ, କେତେ ଅମୃତ ପାନ କରିଥିଲେ ବିନ୍ଦୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସୁଧା ମାନେ ଅମୃତ, ସୁଧାର ଯେ ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ଅମୃତର ଯେ ସାଗର, ସେ କାହିଁକି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ? ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ତ 100 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ତ ବେଶୀ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କହୁଛି? ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ, ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲେଖକ କବି ହେଇପାରିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇପାରିଲେ, ସେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟରେ ସୁଧାସିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ରହିବେ। ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ବହିଟା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଉଛି ତା ନାଁଟା ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣା। ଏ ବହିଟା ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ତାର ମାନେ ତା ଭିତରେ ହଜିଯିବେ, ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେନି କଥା। ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯଦି ଯିବେ ଦେଖିବେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ରଜା ବାଦଶାହ, ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଘର ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ 1000ଟା କୋଠରୀ। ସେ ଘରଟା ନାଁ ହଉଛି ଭୁଲଭୁଲैया। ତା ଭିତରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଇଡ ନ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରହିଲେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଫେରି ପାରିବେନି, କୋଉଠି ଯିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେନି, ସବୁ ଆଡକୁ ବାଟ। ମୁଁ ଏଇ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବହିଟା ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ମତେ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଭୁଲଭୁଲैया। ଆପଣ ପଶିଗଲେ ତା ଭିତରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ, କୋଉଠି ଯିବେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ କବି ଦୀପକ ବୋଷ ପ୍ରାକ୍କଥନ ସହ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁଧାସିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ବହି ଲେଖୁ କାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଲା, ମୋର ଗାଈ ମୋ ପିଠି ହେଇଗଲି। ଏଟା ଆଣ, ସେଟା ଆଣ, ପେନ୍ ଆଣ, କାଗଜ ଆଣ, ଲାଇଟଟା ନେବା, ମୁଁ ଟିକେ କଣ ଲାଇଟ ନେବା, ବନ୍ଦ କର, ତୁମେ ଆଖି ବୁଝିକି ଶୋଇଆ, ଚାଲୁଛି ଦେଖ। ଲୋକଟାର ବହୁତ କାମ, ଘର କଥା ବୁଝୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ବୁଝୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, 4ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଇକ କମ୍ପାନୀର, ତାକୁ ବୁଝୁଛି, ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ବୁଝୁଛି, ତା ଛଡା ମୋର ଯେତେ ତ ଆହୁରି ବୁଝ ଅଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ବୁଝୁଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ଯେଠି ଅଛି ସେ ବି ସେଠି ପଡିଯାଉଛି। ତ ଏଇକି ଆମର ସବୁ ଆଡେ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଘାଣ୍ଟିକି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଯାହା ଆରି ଭିତରେ ଆମର ଦିନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସବୁବେଳେ ଆମର ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ଲୋକମାନେ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଆନ୍ତି ମତେ ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ କହିଥାନ୍ତି, ଆରେ ଆଗକୁ ଚାଲ, ବିଲକୁଲ ପଛକୁ ନା, ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଯାହା ହଉ ଦେଖ। ଶେଷରେ ଇତିଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଲେଖକ, ସମାଜସେବୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତି, ନାତୁଣୀ ଓ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar, where hope turns into joy. We offer personalized care, advanced treatments and compassionate support every step of the way. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care.
Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshur. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो, एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।